بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله تعالى كان نما بلا بلا مي ولي الله تعالى يهينيلا كبلا سلا تلينيكا كبلا سلا كسلام كري الله تعالى نوي جينا تاكو نيما يجينا نما نيما صلى الله عليه وسلم نالا هنا مؤمنا كي حكلي سانيا كميريا كونتو بميريا لا كي تزكون سانيا كيدا جوكو بيكونو إكا دينا فاميا نيمانا كما فانا كاتا تاجوكو نيمانا الله تعالى تلو وكفسي مكاتو الدنيا نكونو فمبكا ni mombe sufia tabolo jatemina ani aqida min bakono ani miriya min bakono ni Allah Ta'ala hinani lela elema ke o modo ya Allah Ta'ala tando o miriya do yimiye wala sufu ka nyonye ba abo folo mako ad-diwan as-sufi sufiya kono nyonye ba do be o nyonye ni be ko bolo wati ani wati o bayila ka foko sufi nyomo be nyon sorlay ni o ye wali o ye o fe o wali o nyomo amu sala ani mu masa be nyon sorlay o sabati nilo sufu libinen boma o bayila ka foko nyon lade do bo bolo o nyon lade ni wali o bete ke wala de fumu ka wali ya sabati la sufi ya bondala o be nyon soro ni kenekay الشعراني عليك كان دو كتاب قنا فمكو الطبقات الكبرى أقول ما من ولي لله صحة ولايته أقول ولي سيتي مؤمنك ولي سبت له تلمان نفره أقول ولي سيتي منك ولي سبت له إلا ويحضر مكة في كل ليلة جمعة fo wali yutoko jumasu وبين مكة لا يتأخر عن ذلك كو أتتوقف فيو نيوينينا أكاكما لنيني ميه jumasu wali yube nyon soro Maka wali yube nyoye ke Maka o wali yuni Musa lakaba olubena nga olu ni lebena moyere masa olu fana bela ko be nyon soro Maka jumasu o nyoye be ke chugodi nyoye be kala muleka itolo malo sufu mo ko ko be tala kene kay o be min yela o nyoye la ye ani Miriam be sufu bolo ka be nyoye ma itolo malo o be na nyafina kala kale akoni nyoye ni meke makale kuru wala ay fomma ko Hira ciden sallallahu alaihi wasallam ta ko aka ciden yanye atbedo kata kuru wodo layso kati miri alakoma wa yasro ciden madama fa sallallahu alaihi wasallam o kuru wona fomma ko garu Hira abe Makka ciden tulayle sallallahu alaihi wasallam wahyu jiglaka kila ya jiglaka kabini kele ya jiglaka amma se oro to kolay tuko o bayra ka boko dina dote barate kelala ni sufi no ko olube nyon soro laye awaliyo mo be sufi ya kono ko be nyon soro la ni kuru woni na jumasu no selay o nyemo ba o ko waliyo mimbe no be waliyo be sanfa no e rawsuye ni dunia ni kiyama ko nya bebo bolo ni wali to be barakala no ti ka yamarkai o be sigi kuru dala kenema kama kabla akeniya fanfe Madina o be bla asinguruba fanfe lala o ya soro kutubu monnani kelembe sigi akeni bolo fe kelembe sigi anuma bolo fe kelembe sigi anyefe kelembe sigi akofe ni kutubu monnani olule be sigi afannani fe ga min be sigi anyefe o ye kumal la sebaga ye
ani o ye kuma tabaga ye Gawusu ɲɛfɛla la kama sɔrɔ Gawusu bɛ kuma wakilun le fɛ min ma ɲɛfɔ ye Gawusu bɛ kuma ale le fɛ ale bɛ kuma lase mɔgɔ tɔw ma ni yɔrɔ la yan waliyu tɔ mu bɛ yen ni nali nin kɛnɛ kan olu ka shetanaya da olu sela o daraja ma shetanaya la olu ka shetanaya sela o ma olu bɛ kɛ safa la ni wakilu kɔfɛ min lɔnni bɛ Gawusu ɲɛfɛ olu ka safaw bɛ kɛ o kɔfɛ kɛcogo la min lɔnni bɛ o ni ɲɔgɔn cɛ nin kɛnɛ kan fana musow fana bɛ na ye muso mu ye mu sela waliya daraja ma sufiya la olu fana bɛ na ye olu ka safa bɛ kɛ safa 3 ye olu fana plasiw bɛ yen ani o lɔyɔrɔw bɛ yen o kan ka safa kɛ yɔrɔ min o fana sabatinen don nin yɔrɔ la yan mu sela nin daraja suguya ma shetanaya la ni a ye fɔ o ma k'olu ka waliya sabatila olu de bɛ na nin kɛnɛ kan sufi tagabolo bɛɛ la mu sela nin daraja ma olu bɛ na nin kɛnɛ kan ye siga t'a la shetana ka fɛn labɛnnen don o de kɔsɔn sufi dɔw bɛ to ka f'i ɲɛna k'o b'o sufi ɲɔgɔnw ye la k'olu sufi ɲɔgɔn bɛ baro kɛ la bunu min bala o de bɛ nin ye shetana kɛni bɛ ka réseau dɔ labɛn sufiw ni ɲɔgɔn cɛ ani shetana mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ réseau min kan ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya ani mu fana sala shetana bɛ a yɛrɛ bila o dɔw place la ni réseau bɛ sufiya kɔnɔ nka o b'a yira k'a fɔ ko ni daraja ma bonya kosɛbɛ k'i tɛ se nin daraja suguya ma Alahu Taala k'o misaliw kan ka dunuya laban na m'o yira mɔgɔ fila kelen bɛ jamana wɛrɛ kelen bɛ jamana wɛrɛ nka i b'o sigi ne yɛlɛ tele la o bɛ débat la a bɛ kelen ɲɛna k'a fɔ k'o bɛ ɲɔgɔn dafɛlɛ ka taa sɔrɔ o tɛ jamana kelen yɛrɛ kɔnɔ adamadenw b'o kɛla ɲami ma shetana fana b'o misali de kɛ sufiw ni ɲɔgɔn cɛ o bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ kelen ɲɛna k'o ɲɛ bɛ ɲɔgɔn na ka taa sɔrɔ shetana ka ko labɛnnen don mɛ olu ɲɛna k'a fɔ k'o ka lamɔya sela yɔrɔ dɔ k'o le kɔsɔn k'o nana nin cɛni bɛ a ɲɛfɔla a ko nin yɔrɔ la yan ko su mu bɛ yen n'olu ka sufiya dafara o sala ka taa sɔrɔ ka waliya sabatila k'olu fana bɛ n'o kɛnɛ kan ye k'olu bɛ na nin ɲɔgɔn yɔrɔ la yan a ko nin yɔrɔ la yan fana nin ɲɔgɔn yɔrɔ nin na ɲɛnamaw bɛ kɛ yen suw fana bɛ kɛ yen kɔrɔ ye min ye waliyu mu bɛ yen a dɔw bɛ olu sala ka ban a dɔw bɛ yen olu ma saba nka faranfasiyali bɛ kɛ cogo di k'a lɔn k'a fɔ nin waliyu nin sala ani nin waliyu nin ma sa ko faranfasiyali bɛ lɔn ni fɛn 3 ye a fɔlɔfɔlɔ fani min bɛ kɛ o kana o yɔrɔ la ye fani min bɛ kɛ nin waliyu kana o yɔrɔ la ye k'i bɛ faranfasiyali lɔn k'a bɛn o ma o fɔlɔfɔlɔ ye min ye wele k'a fɔ ko ni ka mɔgɔ min ye ale bɛna lahala kelen na waati bɛɛ tuma tɔ ni ɲɔgɔn ye bɛ ale bɛna fani suguya kelen na tuma tɔ ni ɲɔgɔn ye bɛ i k'a ye ko fɔlɔ min kɛ lahala fɔlɔ min na a bɛ n'o lahala waati bɛɛ k'i y'a lɔn ka fɔ k'a tigilamɔgɔ sala kɔrɔ min ni ka min ye tuma a kun lenni don k'o tigilamɔgɔ sala ka kun lenni to ni ka mɔgɔ ye fani suguya kelen ba kana taa yɛlɛma fiyewu k'o tigilamɔgɔ ye su ye waliyu min sala n'o bɛ se ka na o kɛnɛ kan k'o dɔ ye o ye nka waliyu min bɛ yen n'olu ma sa olu ka faniw bɛ yɛlɛma ani o lahalaw bɛ yɛlɛma ko o ye lahala fɔlɔ ye waliyu mu bɛ k'o kɛnɛ kan n'o sala ni mun ma se i b'o faranfasiya dɔ ɲɛ ma ko nin ye lahala fɔlɔ ye nin ye bunu belebele le ye sufiya kɔnɔ o b'a yira k'a fɔ ko nin daraja nin ni sela nin ma waati min na i mako ɲɛna i bɛ ɲini ka se sufiya danna walima i sela danna ka taa sɔrɔ shetana ka réseau belebele le labɛnnen don ani shetana ka fɛnba le labɛnnen don sufiw ani shetana mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ réseau min kan i n'a fɔ a ka yira ɲɛ ma k'a fɔ ko kunɲɔgɔn o bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin kuru namaka ye a tɔgɔmasere filanan ye min ye waliyu sanuw bɛ lɔn ni tɔgɔmasere min ye nin kɛnɛ kan ye k'o le suw ka ɲɛnamaya bɛ ɲɛ min ma k'olu t'o da don la ni mɔgɔ sala ɲɛnamaya bɛ cogo di ko waliyu mu ni k'olu t'o da don la o kumaw la o sigiyɔrɔ la ye k'i b'a lɔn k'a fɔ ko ninnu ye mɔgɔ ye mun sala ka ban a sabanan a tɔgɔmasere sabanan ko ni waliyu ninnu k'i tɛ ja ye o la k'ali n'a sɔrɔ i k'o ye tele fɛ o lɔ la i ni tele cɛla la k'i tɛ ja ye o la ko kama sɔrɔ olu tɛ na n'o farikolo ye o bɛ na ni o ni le ye o kosɔn i tɛ ja ye olu la ko ni ka nin tɔgɔmasere ye mɔgɔ la o kɛnɛ kan ye k'i y'a lɔn k'a fɔ k'a tigilamɔgɔ fatula
nga waliya daraja bunya ko so sala kana ni kene kan kana ɲɔgɔn ye la akoni waliyu nunu na cogo mu sala kaba ko kono do le be olu nita o kono to le be nani oye tumana mina no sunela ɲɔgɔn ye yɔrɔ la o be jigi kono bo blaye o be tagama kana ile bo nato ina fo farkolotigi kata sɔrɔ ni le be nana ni le ka yɛrɛ bila farikolo bila cogo la o be na ɲɔgɔn ye yɔrɔ la ye k'olu na cogo le be a b'o cogo la fana ni waliyu be taa bɔ ɲɔgɔn fɛ ni o be fɛ ka taa bɔ ɲɔgɔn fɛ ka taa ziyara kɛ ɲɔgɔn fɛ k'olu fana taga cogo le be o ye o b'a fɔ o ma ko rijalul ghaib ani o b'a fɔ mun ma ko ruhaninaw ani jinaw n'olu be taa bɔ ɲɔgɔn fɛ k'o kɛ cogo le be ye tumana min na n'o be ɲini ka se o seyɔrɔ la o be na adamaden farikolotigi na cogo la hali n'a y'a sɔrɔ o ni le déplacé la kosɔn ko nin yɔrɔ la yan u ka ɲɔgɔn ye Maka yɔrɔ nin na ye ko o nikun le be taga o ni be taga tumana min na ni nikun surunyana ɲɔgɔn yɔrɔ la o be bila o yɛrɛ la o be tagama o senna a be k'i na ka fɔ ko farikolotigiw lo ka taa sɔrɔ o nikun lo a ka yira fana k'a fɔ nin yɔrɔ nin na yan nin ɲɔgɔn yɔrɔ nin na ko malakaw fana bɛ na malakaw ka safa fana bɛ kɛ yen jinɛw fana bɛ na nka jinɛ bɛɛ tɛ na jinɛ m'o dafani lo jinɛ ɲumanw k'olu bɛ na nin kɛnɛ nin kan ruhaniyunaw k'olu fana bɛ kɛ nin kɛnɛ nin kan yen olu bɛ kɛ bɛɛ le kɔfɛ malakaw ka safa bɛ kɛ yen jinɛ waliw fana ka safa bɛ kɛ yen ruhaninaw olu ta bɛ kɛ yen olu bɛ kɛ ninnu kɔfɛ nin ɲɔgɔn yɔrɔ la yan a ko malakaw na tɔnɔ nin yɔrɔ la yan ani jinɛw fana nali wale k'a fɔ nin waliyu ninnu o bɛ bɛn ko dɔ ma olu yɛrɛ bɛ se ka ko min kɛ o fana bɛ se ka bɛn ko dɔ ma o tɛ se ka ko min kɛ n'o yɛrɛ bɛ se ka min kɛ o bɛnkanmaw la o b'o kɛ n'o tɛ se ka min kɛ o b'o kalifa malakaw la ani jinɛw la olu le bɛ wuli k'o kotɔgɔ kɛ ani olu le bɛ o dɛmɛ k'o lase o yɔrɔ tɔgɔ la ye n'i bɛ fɛ ka nin faranfasiyali sɔrɔ kitabu bɛ n'a fɔ ma ko al-Ibriz i kɔsegin o ma sɔfɔ 163 ka taa 164 i bɛna taa nin sɔrɔ o yɔrɔ tɔgɔ la an balimaw i b'a lɔn sa k'a fɔ sufiya miiriya sigin bɛ fɛn min kan sufi caman bɛ to k'a f'i ɲɛna k'olu bɛ ɲɔgɔn ye kɛ sɔn walima a taara Maka walima o ni sufi ɲɔgɔn bɛ ɲɔgɔn ye a laɲini ye min ye ne bunu min b'a la o de ye nin ye seitan le kɛlen bɛ ka réseau dɔ labɛn o ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ ɲɔgɔn ye o réseau tɔgɔ kan ye a bɛ ko ɲini k'a fɔ ko alamɔgɔya lo ka taa sɔrɔ seitan bɛ ɲini ka tulon kɛ o hakili la bala ka tulon k'a la ka ban o la aqida dɔ ye min ye ni ɲɔgɔn ye na fana a ko tuma dɔw la fana ko ciden yɛrɛ bɛ na sallallahu alaihi wasallam o ɲɔgɔn ye yɔrɔ la ye min bɛ kɛla Maka kuru la o ye a ko ni ciden nana sallallahu alaihi wasallam Gawusu tun sigin bɛ yɔrɔ min na ciden bɛ sigi o yɔrɔ tɔgɔ la ye wakilu tun sigin bɛ Gawusu ɲɛfɛ yɔrɔ min na Gawusu bɛ sigi o yɔrɔ tɔgɔ la ye safa fɔlɔ la k'i ɲɛsin ciden ma sallallahu alaihi wasallam a ko nka ciden na waati ciden bɛ na ni nɔrɔ min ye nɔrɔ tɔgɔ fanga ka bon fo ka tɛmɛ nɔrɔ min lo a bɛ mɔgɔ jeni nɔrɔ min lo a bɛ mɔgɔ lasiran nɔrɔ min lo ni Alahu Taala m'i sabati a bɛ halakili lase mɔgɔ ma ko ciden bɛ na n'o nɔrɔ le sallallahu alaihi wasallam a ko hali n'a y'a sɔrɔ mɔgɔ 40 bɛ yen olu ka cɛfarinya sabatila ka se cɛfarinya dan na ni olu barila ka nin nɔrɔ nin ye k'o bɛɛ bɛ halaki o yɔrɔ tɔgɔ la ye nka nin waliyu ninnu Alahu Taala le b'olu sabati k'olu to nin yɔrɔ nin na ye ani k'olu dɛmɛ kosɛbɛ olu bɛ se ka nin nɔrɔ nin kunbɛn nka waliyu bɛɛ tɛ o de kosɔn nin ɲɔgɔn ye nin na waliyu bɛɛ tɛ taga la nin nɔrɔ nin fana yɔrɔ la fana waliyu bɛɛ tɛ se ka kunbɛn nka Gawusu kɔni ale bɛ se ka kunbɛn ni Ala ka dɛmɛ ye ale bɛ sigi k'i ɲɛsin ciden ma sallallahu alaihi wasallam ciden fana ale bɛ min b'a bolo a b'o ɲɛfɔ Gawusu ɲɛna nɔrɔ min b'a bolo a b'o di Gawusu ma tumana min na ni ciden tagala sallallahu alaihi wasallam o y'a sɔrɔ ciden na ni nɔrɔ min ye o tola Gawusu bolo Gawusu bɛ sɔrɔ sa k'o tila mun nana o kɛnɛ kan ɲɔgɔn yɔrɔ la Gawusu bɛ o tila olu cɛ dɔ bɛ di aktobu sab'a ma dɔ bɛ di diwani waliyu mu b'o diwani na ye ani o ɲɔgɔn yɔrɔ la ye nɔrɔ nin tɔ bɛ sɔrɔ ka tila olu ni ɲɔgɔn cɛ silamɛw diina dɔ aqida le bɛ nin ye mun b'a fɔ yɛrɛ ma ko silamɛw nin ye mɔgɔ dɔ miiriya silamɛya kɔnɔ mun b'a fɔ yɛrɛ ma ko alamɔgɔw seitana kɛlen bɛ ka tulon kɛ o la
yala ciden sallallahu alaihi wasallam aka dina itulunga dina lewa obe ni nyonye bamalle kunyo makai ko ciden be tala faroka tumado wala sallallahu alaihi wasallam kata soro islamia be tala kofa ulubul watibe femoro be batula minti ala wa taala afle shaytana be tulunga adamade hakilla nyamima ani shaytana be mogola fil nyamima shaytana be ni yele mu yira la ula ani shaytana be ni réseau min la bena oni nyonche ani shaytana be ni sigili min la bena oni nyonche ko ngene olu ina ka fo ko ni daraja belebele dole walu yala ko ni selal mallo mina ki makonyana ni nyoye na aqida do fanay miye ni shaytana ka tulunga mono hakilla ka boma wole ka fo ni nyoye ni lonkelembe sangono ni sukelembe sangono ko laylatul qadri ko sutoko ko ni osila ko nabi ma shama bina wonyoyela ko ibrahima bina musa bina isa bina nabi ma famba bina ni nyoyeni na kabe laylatul qadri ma bal cidem bebena ala kafara cidem muhammadu kan sallallahu alaihi wasallam wote beni ko fe cidem furmuso sanimo ko lo bina ni nyoyela ni sutoko la sangono abo nyama fana ko malaka baba mo be sangono ani malaka mo place ka mo kusebe ko bebe na nyoye ni na nga oluta ishi akele sangono wole laylatul qadr suye salamo ni dina mi miriya kala ni ani ni dina ngala ko ni miriya bo kono ko dina to ko sinbe ni miriya ka yalo nga fotulunga ka sanwe afla shaytana ka tulunga mo no hakilla nyamima ka ciden ka dina laban sallallahu alaihi wasallam ka ke tulunga fe ka dina laban ka ke ali demisano te son femima kumate mo korobo ma kumate abe fulamo ma ko karala sufia sinbi aqida minka o dole ni nga shaytan le ka tulunke ula ka yira ula ani ka kawanon go do yira ula o warala o haklima o ko dame kata Allah taala ma olo ko so sufia dina atese kata ciden ko sallallahu alaihi wasallam atese kata qur'ana ko atese kata hadisa ko fo tabulo dole kere kadima shaytana be tabulo mi yirela ani ne ka tabulo nda be tabo shaytana ka jokone ni nyoye ne fana ko malaka do bena kama soro sufi nyamo kayra ka ko ni nyoye tube ka koro ka ko ciden nanye sallallahu alaihi wasallam gam malaka wulo tube ni nyoye ke walam na ciden cila sallallahu alaihi wasallam waliyu commencé min kala kana ciden cinin ko fe ni waliyu kelen nana malaka kelen betaka ni waliyu kelen nana malaka kelen betaka wala ko so malaka tobe nga ni waliyu mun konin nana o kam malaka betaka akala ina fo malaka utumbe walu plus les gardela kama soro bemanga kasini rotole malaka to mo be ko lule tumbe ciden zatu ciden jatika la korosila dunia la tegala ya ciden sallallahu alaihi wasallam ko noro min babolo ciden ren noro ko betla ni nyoye mo ni nyonche wala ko ko ni ciden na wati min sallallahu alaihi wasallam malaka mo be ni bebe do ciden noro kono ite malaka no sietu kani ciden tagala wati min sallallahu alaihi wasallam ni malaka mo to be ciden jatika korosila dunia la tegala wolo be kose kato placila ina fo otme nyama yani ciden mera ni nyoye kana kay ko waliyun ni ko ne betaka ayira ko maka sokono iba lani e bona kata soro anni be nyoye yoro la ya sigatala ne shaytana ka nyoye belebele ani ne shaytana ka lamra sali belebele aka minga ka mo hakili mina ani aka mo ka dina nyamo mani ko nyamoye nga ako ngene ka yoro la ka fo ko dina dolo wala ko so dina te ka sabati ni loni nyumate ga sufia signbe loni kelele kan folo kama so ni loni sabati la sufia te kay ni nyoye ni yoro min krekren be akela ko le makai ni oye heraw kurwe na fo ko garo hera akonga o be se ka nyoye fana ga sudan yoro dole o be se ka ga shiakele sangono wali yo mo be sudan o lo be nyon soro e tonu fana be to soro be se ka nyoye oke al na ya soro wali yo mo be na ka sudan ni o lo te ka nyoye bala ngani nyoye be na ka sudan wati mina sudan wali yo fitinu o lo be se ka ga nyoye le o be se ka ke o yoro le o be ka shiakele sangono ganna te balo ka nyoy te kay rogore nini yoro foni no te ko kama soro nonu noro ka bo nyamma
dugukolo tɛ se nin waliyu ninnu nɔrɔ kɔrɔ ka fara ɲɔgɔn kan o de kosɔn faran bɛ diɲɛ fantan naani na ka jɔnw dɛmɛ u ka kow la ani ka jɔnw ka koɲɛw kɛ kamasɔrɔ nɔrɔ min b'o la nɔrɔ tɔgɔ ka bon a tɛ se ka kafo yɔrɔ kelen miiriya min bɛ sufiya kɔnɔ ka bɛn nin ɲɔgɔn ye nin ma n'a ye fɔ ma ko adiwana sufi o dɔ le ye nin ye o mun bɛ kɛ diwani yɔrɔ la yen ani mun bɛ kɛ ɲɔgɔn yɔrɔ nin na o bɛ tila ka taa tilayɔrɔ saba ka bɛn ko dɔgɔni lɔnni ma kamasɔrɔ sufiya miiriya dɔ ye min ye o le k'a fɔ ko waliyu bɛ se ka ko dɔgɔni lɔn o ko dɔgɔni o sɛbɛn bɛ lawhul mahfuz le kan waliyu bɛ se ka lawhul mahfuz ye ani ka k'a ko kalama nka waliyu mun bɛ kɛ diwani yɔrɔ la ani waliyu mun bɛ kɛ nin ɲɔgɔn yɔrɔ la o bɛ tila ka taa tilayɔrɔ saba a waliyu dɔw bɛ yen o b'a yela k'a fɔ k'olu ɲɛ bɛ la lawhul mahfuz kan o b'a ye o ɲɛkisɛ fila la o bɛ sɛbɛnni ye o ɲɛkɔrɔ fɛn min sɛbɛnni o b'a ye o fana b'a faamu o b'a karan hali n'a sɔrɔ a tigilamɔgɔ m'a tɔgɔ sɛbɛnni lɔ nka a bɛ se ka lawhul mahfuz sɛbɛnniw karan ni mɔgɔ min don ka lawhul mahfuz sɛbɛnniw karan ko tɛ dogo ele ma tugun kamasɔrɔ ko ɲɛ bɛɛ sɛbɛnni bɛ yen nin ye aqida dɔ ye ka bɛn nin ɲɔgɔn ye ko ma min ye sufiw ka aqida ye a gurupu filanan olu ka nɔrɔ ma se dɔ ninnu ta ma olu tɛ se k'a ye o ɲɛ fila la nka o b'a ye o dusukun na olu bɛ lawhul mahfuz ye o dusukun na fɛn min sɛbɛn bɛ lawhul mahfuz kan o nɔrɔ min bɛ olu dusu la o bɛ se k'a karan ni o nɔrɔ tɔgɔ ye olu fana ye daraja filanan ye a daraja sabanan olu fana ka nɔrɔ ma se ninnu ma olu t'a ye o ɲɛ la o t'a ye o dusukun na nka olu kɔni bɛ sira la ani o bɛ mujahadaw la ani o bɛ mukashafuw ɲini na o bɛ se ka nin daraja sɔrɔ ɲami ma silamɛw Allah ta'ala ko qul la ya'lamu man fi samawati wal ardi al-ghayba illa Allah wa ma yash'uruna ayyana yub'athun ala ko ciden ma sallallahu alaihi wasallam kaya ɲafɔ ko fɛn tɛ san kɔnɔ min ka ko dɔgɔni lɔ fɛn tɛ dugukolo kan min ka ko dɔgɔni lɔ fo Allah ta'ala kelen ala kelen de ka ko dɔgɔni lɔ nka n'a fɔra ko waliyu bɛ ko dɔgɔni lɔ ko bɛ lawhul mahfuz ye fɛn min sɛbɛnni bɛ o b'o lɔ ni mɔgɔ min miiriya kɛla nin ye ka taa sɔrɔ o tigilamɔgɔ bɛ kuranna karanna i b'a dɔn k'a fɔ k'ale bɛna tɛ kuranna ma nin ye miiriya dɔw ye min ye sufiya miiriyaw ye ka bɛn nin koɲɛ nin ma ɲininkali bɛ na nin bɛɛ kɔfɛ nin ɲɔgɔn ye nin bɛ kɛla mun le kosɔn ninnu bɛ nin ɲɔgɔn ye nin kɛla ani o bɛ nin labɛn nin kɛ kunɲɔgɔn i n'a fɔ o ye k'a kida ye ɲɛ min ma sufiw fɛ nin ɲɔgɔn ye bɛ kɛla ko min kosɔn i n'a fɔ o ka ɲɛmɔgɔ b'a sɛbɛnna ɲɛ ma ne ka kitabu al-Ibris filɛ i bɛ taa sɔrɔ kɔrɔ ye o de k'a fɔ ko bɛ ɲɔgɔn ye kɛ koɲɛw bɛna tɛmɛ ɲɛ jumɛn de ma koɲɛw kan ka kɛ cogo di ani adamadenw ka ko kan ka labɛn ɲɛ jumɛn ma o bɛ ɲɔgɔn ye kɛ o de la ani o bɛ shura kɛ o de la yanni o waati ɲɔgɔn wɛrɛ bɛ se tugun n'o ka ɲɔgɔn bɛɛ bi juma nin na bi juma su nin na o bɛ ɲɔgɔn ye kɛ ka hakilina ɲiniw kɛ ɲɔgɔn fɛ adamadenw ka ko bɛna kɛ ɲɛ jumɛn de ma ani adamadenw ka ko bɛna pase cogo di fo ka se nin waati ɲɔgɔn ma juma wɛrɛ ani kunɲɔgɔn wɛrɛ a b'o cogo la fana san kɔnɔnaw koɲɛw kan ka pase san kɔnɔ cogo di malakaw kan ka ko kɛ ɲɛ jumɛn ma ani koɲɛw kan ka kɛ ɲɛ jumɛn ma nin ɲɔgɔn ye bɛ kɛla ka bɛn o de ma kosɔn nin ɲɔgɔn ye nin fɛn sabatinin lo sufiya miiriya la ani sufiw tagabolo lo subhanallah sufiya tagabolo ka siya nka n'i ka fɛn filɛ i bɛ nin kasa sɔrɔ a bɛɛ fɛ o bɛɛ bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ fɛn kelen na nka o bɛ sira mun ta ka nin daraja tɔgɔ sɔrɔ sheitanaya la a fɛn tɔgɔ tɛ kelen a siraw tɛ kelen bɛɛ n'a ka tɔrika lo nka o bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ fɛn min na a bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ sheitana ka wɛrɛ le kɔnɔ ani nin miiriya i b'a kasa mɛn o ka koɲa kelen kelen bɛɛ fɛ o misali suruma dɔ ye min ye n'i ka jama tablighi jateminɛ i bɛ nin fɛn nin kasa mɛn a fɛ yɔrɔ siama i b'a dɔn k'a fɔ ko a bɔra sufiya miiriya le la o dɔ ye min ye o le ye ɲɔgɔn ye fo ka ijtimaw kɛ san kɔnɔ san man kan ka ban fiyewu ni ɲɔgɔn ye ba dɔ ma kɛ ni ijtimaw ma kɛ o fana ye baara sinsinna dɔ ye baara sigini bɛ fɛn min kan o dɔ y'o ye o ɲɔgɔn ye ba bɛ kɛ o ijtimaw ba bɛ kɛ a b'o ɲama fana kunɲɔgɔn ijtimaw fana bɛ kɛ n'o b'a fɔ ma ko itikafu o ijtimaw bɛ kɛla o ye i b'a dɔn k'a fɔ ko nin miiriya suguya sufiya kasa b'a fɛ bal a taara sufiya kɔnɔ a b'o ɲama fana ɲɔgɔn ye min bɛ kɛla o ye n'a fɔ ma ko shura ye fɛn dɔ ye tablighi la fɛn min n'a sabatinin lo fo k'a kɛle baara min kan ka kɛ tile kɔnɔ o dɔ ye min ye o le ye shura ye
ni miriya suya nunu ni momin ka sufiya miriya ulon ibalon ka fo ja ni tagabulo no tomo na kabola ni fana ka tijaniya tagabulo fle tijaniya fana tagabulo ka ja tagabulo kelente meni ka tagabulo bebe fle ibe o bebe ta nyon soro fengele mina wole ni wole ka fo ko waliu be se ka ko ke to ba fo tama ko mashayikhu to ba fo tama ko waliu to ba fo tama ko muqaddamu o be se ka ko ke o be jon ka ko ke jon ka ko nya bobolo nyonye be kela o be barakela dugona o ni nyonche woni fen dugoni do be barala nyombolo no e jena we wa fa do ma ko malaka wa fa do ma ko rohani no o be bolo do be nyombolo o be nyonye o ke bal anyamo do be o bayela ka fo ko lo be to ka nyonye ka susu walma ko nyon anyonye Kenya ole ni shetana be réseau bla nono ni nyonche alna soro o ka tagabulu make kelenye nga madama o bebe shetana kelen le ko shetana kenbe ko bela fili ni islamaya toye wolu ina ko ala ko ka taso shetana ko lo o beta nyon soro ni soro chugola ka nyonye ke oni nyonche shetana bo ira nyola kaban shetana ba ire bla modo saurala ko ke modo e ko wali do fatula ko le ni mo min kan ni meriya lo sofia kono o tigla mo te kaba ko ya to ni sofi ko ma kono bo kam mawlidu ka ko chide mena sallallahu alaihi wasallam ni mo min kan ni meriya lo sofia kono o tigla mo te kaba ko ya to ni mo min ko ma kono ba ka lazimu zikru walma ni abaka wazifa zikru ko chide mena o sigiro lay sallallahu alaihi wasallam ni mo min kan ni meriya fa mo sofia kono o tigla mo te kaba ko ya to mo ma ni mo min ko ma kale be chide la lolo sallallahu alaihi wasallam ni mo min ka lo ko ni miriya so de sufiya kono woti la mo te kaba ko yato ni mo min ko ma ko alebe chide la keneka sallallahu alaihi wasallam ni betu e shaytana ka lafliya aka mo lafliya mema ani aka dina nyami mo ma nyamema mo be kaba ko ya shaytana sala ka fanga soro chuguri ni fen suya e ka lado dina kono hal nasro mo mi ni ma karanga ni hakili do ni be fe ibano ka ko ni manamana kane ibano ka ko ni tolongale bal tuma dola ira be maliya afolila bal tuma dola ni rama sebeni abekina ka fo ko mo tesoro mo be son kaninke nga feno asabatini lo o fana liminal bama o fana be tamala ka kan ndema fana waliya be nyinna ka benlema tabulo be la dondoni ebe to tabulo le ka bo daraja dola ka daraja dola ibe mujahada do ke ka jijali ke ka banga ta daraja gore la sufiya kono ibe mujahada ke ka jijali ke fu be ta se ni daraja ni na fu ibe ta se waliya daraja la isen ko fe waliya daraja la fana jijali gore obe ibo ke fu be san fe la soro kama soro waliyu place te kele sufiya kono ina fo ika famia ni nyana ni darsun na nyamima abeteta ni keneka ni mase daraja do ma iteta ni keneka mu fana beta ni keneka olute place kele na doka soro ga usula ka doka abo jola fana o ka ko ye to te kele do be do ko no ko ngoro do be la hol ma fose ko re me shetana ba yira ulula diratila shetana be sebeli yira ulula olubo ko ngoro da dron shetana ba yira ululu ma ko te ka ko yesu no do yere be shetana ba bla ulu ko no le wa fo ko lu ka la hol ma fose nga ulu ta yo nyak se flala o ye shetana ba la bla ko no do yere be ulu ka waliya daraja maso ma folo kama soro ulu ma me shetana batula ko sebe ina fo to ka bato nyamma walma uluma shetana diana ko doke ina foto ka ga nyamima otuma sofia dina sinbe minga odole ni ani aqida memba kono lebe ni be fo ko ina islama yi janto irala ka bon shetana ka jonya lati ka jonya ke alaw taala keliye ka bon shetana bato lati ka alaw taala kelen bato alaw taala ka dina langene menilo dina benilo kide na manna nyamma sallallahu alaihi wasallam ole kadi alaw taala ni ka tabulo fe da mino tekele yalon ka fo kebe shetana le ko o tabulo talila sufia singbe femo ka o dole no noe ni ne be fo muridu naina ki nege ki lan nata ka fo ne be fa ka wali o bele fo tabulo dole be ye tarama o ka nga o dona bonda bele mfe wole zikuru bondai ani wole wuridilu bondai kide sallallahu alaihi wasallam anana man zikuru me zikuru lonelo o zikru langana mayanelo o zikru lu manamana kantala flanga fo ya kantala danata me kantala alagbanilo akasanu norobala abi kodi ala wa ta'ala abi masra ala wa ta'ala la subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa allah
والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله على علي العظيم الله تعالى بنياك الله تعالى منغتوك الله تعالى لسانيالك الله تعالى كلماتيك كما تلا كما من يغمينلو لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الله تعالى مجموك الله تعالى كلماتيك الله تعالى بنياك الله تعالى باتوك كما يغمين تلا جناتك تلا ملكاتك تلا روحاناتك تلا كفويم مغدو ينالا جو تلا كان ياسي الله تعالى يرمى سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم في تلا فو الله تعالى كلمانتيا والما كالله تعالى دلي عليه هنا كاكا جوي كالله تعالى دلي عليه هنا كاكا تشيدنبي اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الله تعالى بدلل كاي نما أن كيسي أيو لا شيء أكا جنبانك نوشير محمد صلى الله عليه وسلم جينا يرتي وللا جينا وتي وللا ملكا وتي وللا على اللي بدلل كاي هنا أكا جنباننا نوشير محمد صلى الله عليه وسلم والمليء رب الله تعالى دلي هيا فيما أستغفر الله العظيم وأتوب إليه اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا عهدك ووعدك ما استطعت كتسادنا كي كجن يرى الله تعالى كالله تعالى كلمة يرى لك كتسير الله تعالى والمبافو اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم إبكا جن يرى الله تعالى كي كجل يرى الله تعالى كيرا كفكر لك تيونيك إلى لك الله سوسك إلى لك تلوك بليك كي يفين الله تعالى دي كيدن صلى الله عليه وسلم أنا أمني ذكر ما لن كلام ينيلو ذكر بينيلو ذكر نورمولو ذكر ساني مولو أبي لير السانية أبي كودي الله تعالى كما تلا كما من مايم وذكرني ni mɔgɔ min kolen yɛlɛma shaytana bɛ don yɔrɔ sɔrɔ o tigila mɔgɔ la zikru dɔw bɛ yen ciden sallallahu alaihi wa sallam a ka waati kɛrɛnkɛrɛnnen yɛrɛ o la dɔw bɛ a ma waati kɛrɛnkɛrɛnnen o la a ka waati kɛrɛnkɛrɛnnen bila min na o kɛ ka bɔ o ma a ma waati kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ min na y'o to o cogo la i kana dɔ bila dɔ pilasi la zikru dɔw bɛ yen ciden sallallahu alaihi wa sallam a ka jatida kɛrɛnkɛrɛnnen yɛrɛ o la jatida kɛla min na o ye o kɛ o cogo la jatida ma kɛ min na y'o to o cogo la zikru be mina ciden bolo sallallahu alaihi wasallam zikru kenya fana be mina ciden bolo sallallahu alaihi wasallam nga sufiya la tete fuyetu sheikhu dole ko o sheikhu ale bi sigi ele ni ala wala che ele te se ka se ala mafiyo fuyetu nge sheikhu le kasraka ikana kosika batu kono fo sheikhu le isradima ali ka fo subhanallah bihamdi ni sheikhu masira de be manga ka kɛ yetu sheikhu ko inafɔ ale le ala ye walima ala ko k'ale le bato walima bato ye ɲɛsin ale le ma o le kosɔn sheikhu lu bɛɛ kɛlen bɛ ka zikuru dɔ labɛn a yɛrɛ ye ani zikuru kɛrɛnkɛrɛnnen a yɛrɛ ye o zikuru k'o kɛ fɛn sanima ye ani k'o kɛ fɛn ɲuman ye muridunw bɛ tagama o kan ka yɛlɛ k'a fɔ ko etapu lo i bɛ zikuru hakɛya dɔ kɛ ni sila daraja dɔ la i bɛ b'o la ka dɔgɔrɛ kɛ ni bolo la i bɛ dɔgɔrɛ kɛ i bɛ to le la fo bɛ taa se ni pilasi banni ma olu bolo ka taa sɔrɔ i bɛ mabɔla diina la ten dɔɔni ka tɛmɛ i bolo donna shaytana bolo kelen kelen dɔɔni tuma min na shaytana bɛ taa fɛrɛ i ma waati min na o y'a sɔrɔ i tɛ se k'i yɛrɛ bɔ a bolo tugun o kosɔn olu ka zikuru o mako tɛ k'a fɔ ko yamina ciden bolo sallallahu alaihi wa sallam a nana an ma ni min ye kuranɛ ni hadisa bɛ min yɛrɛ la na sufi mako tɛ ka wakaya ka zikuru ta o ta yɔrɔ la bala o zikuru olu kuranɛ ko ka kɛ ɲɛma ni hadisa ko ka kɛ ɲɛma ka to o zikuru olu kan sufi b'a ye k'a fɔ ko de b'i to kɔfɛ i tɛ taa ɲɛfɛ kamasɔrɔ n'i tola kuranɛ ni hadisa kɔnɔ kuranɛ ni hadisa kɔ ka ban sufi b'a ye k'a fɔ k'i bolo kɛni bɛ silamɛya kɔ kan n'ale la kuranɛ ni hadisa o de ye silamɛya kɔ kan na ye sufi fɛ mun de y'a kɔnɔla ye fo ka yɛlɛmali dɔ de don a la n'i ma yɛlɛmali don min na ni min kɛra kɛcogo la o ye silamɛya kɔ kan na ye silamɛya kɔkanna don o tɛ sɛbɛnako ye sufi bolo silamɛya duguni ani silamɛya kɔnɔ la o de ye hakika ye ni ka sufi a bɛ silamɛya kɔkanna kala a b'o kala tɛnɛ dɔrɔn
ka baraji sɔrɔ walima ka yɛrɛ dafa walima mɔgɔ kana jigala n'o tɛ o t'a ka laɲini belebele zikuru fɛn fɛn bɛ yen ni ɲagamini t'a la ala ko ka kɛ ɲɛma i b'a kɛla ten ciden ko ka kɛ ɲɛma sɔrɔ i b'a kɛla ten sufi fɛ o tɛ mɔgɔ kɛ waliyu ye ani o tɛ mɔgɔ daraja kɔrɔta kosɛbɛ ka b'a sɔrɔ i bɛ silamɛya kɔ kaana de la o ye juma le ye a duguni ye a kɔnɔla ye ni sufi kɛnɛ bɛ k'i bolo k'o la o fana ta yɔrɔ ma kɛ kelen o bolo o dɔw bɛ yen sɛtana bɛ na olu ma sunɔgɔ la ka yɛrɛ kɛ ka fɔ a yɛrɛ ma ko ciden muhamadu sallallahu alaihi wa sallam ka zikuru dɔw d'o ma dɔw ko ka tɔri ka ta o ɲɛma zikuru dɔw ta la walima zikuru kɛɲɛ dɔw ta la walima zikuru dɔw jateta ta la o ta la sunɔgɔ de la sɛtana kɛnɛ kɔ ka yɛrɛ yir'o la k'a fɔ k'ale de ye ciden ye sallallahu alaihi wa sallam n ko ma n ko ciden bɛ ye sunɔgɔ la nka sɛtana b'a yɛrɛ ka mɔgɔ sɛbɛnna k'ale ye ciden ka taa sɔrɔ ciden tɛ ala ka ciden da ɲɛ min ma sɛtana tɛ se ka yɛrɛ kɛ ten ala ka ciden da cogoya min na sɛtana tɛ se ka yɛrɛ kɛ o sababu la nka sɛtana bɛ se ka yɛrɛ kɛ sababu wɛrɛ la kana fili na ka fɔ k'ale de ye ciden ye sallallahu alaihi wa sallam a ka nin kɛ mɔgɔ sɛbɛnna k'o lafili ka fɛn dɔw foyi na sunɔgɔ la o wuli min kɛla o k'i jija o ma ka mɔgɔw lɔ kɛli la ka taa sɔrɔ i b'o min kɛla o ye o de b'i mabɔ ala ta'ala la k'i madɔ sɛtana la dɔw ko ka tɔri ka zikuru a n'a kɛɲɛ dɔw b'o ta sunɔgɔ la ko ciden de ka foyi na sallallahu alaihi wa sallam a dɔw yɛrɛ fana bɛ yen ale sɛtana kelen min olu ma kɛnɛ kan sɛtana min nana dɔnni ma sunɔgɔ la ale sɛtana kelen min na dɔw ma fana kɛnɛ kan ko ale le ye ciden ye sallallahu alaihi wa sallam ka bato kɛɲɛ dɔ fɛ yen na a dɔw yɛrɛ bɛ sɛtana bɔ n'o ma k'ale de ye ibrahima ye alayhi salatu wa salam ka bato dɔ d'a ma walima ale le ye musa ye walima ale le ye isa ye o n'a ɲɔgɔnnaw sɛtana bɛ na nacogo siyaman na sufiya zikuru o bɛ ta cogo min na o dɔ ye nin ye dɔw yɛrɛ b'a fɔ k'olu ka khidru ye alayhi salatu wa salam sɛtana fana b'a yɛrɛ la mɔgɔ dɔw la tun ko khidru ko a bɛ diinɛ tala o bolo olu kosɔn ka ɲɔgɔn ye nin na ye min bɛ kɛ maka o bolo juma su o b'a ye ko tuma dɔ ko khidru fana bɛ na o kɛnɛ kan yen tugun o bɛ dɔw fana b'o ka zikuru ta la o tacogo la nin sini kɔrɔna ta tɛ bɛn ɲɔgɔn ma a sini harisa ta tɛ bɛn ɲɔgɔn ma nka sufi kɛn bɛ ka nin le bonya kosɛbɛ kamasa a b'a yira k'a fɔ ko nin de ye ala lɔn yɛrɛ ye nka kɔrɔna ni harisa ta nin o ye denmisɛnninw ta ye silamɛya la ani mun ye mɔgɔ kɔrɔ ye silamɛya la ani mun ma silamɛya gbonu lɔ a dɔw bɛ yen olu b'o ka zikuru ta sɛku le bolo olu b'a sɛtana b'a di sɛku ma sɛku b'a di olu ma ou bien sɛku b'a ta mɔgɔ dɔ bolo sɛtana ka di min ma olu b'a di o fana b'a di sɛku ma dɔw b'o ta da sɛku le kɔ n'o ye sɛku tɔrika ye n'o k'a bila yɔrɔ min na a b'a bila dɔw yɛrɛ olu b'o ta o yɛrɛ mari kuranna kɔnɔ ani hadisaw kɔnɔ nka o bɛ ɲagaminen dɔ la n'o ma jateda sigi a la o bɛ ɲagaminen dɔw dɔ la olu ka dalu ye min ye k'a fɔ ko n k'a kɛ k'a ɲɛna n bolo a bɛ fɔ o ma ko atajuruba olu ta ye min k'a kɛ a ɲɛna n bolo olu fana ka bato dɔw bɛ ta la nin tacogo la k'o ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna ka mɔgɔw bila o kɛli la k'a fɔ k'olu bɛ mɔgɔw lase Alahu Taala ma o zikuru suguya ka siya a dɔ ye min ye o de ye ka Alahu Taala wele Allah 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 ka dan o ma ka Alahu Taala dali cogo la ka fɔ dɔrɔn Allah 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 ciden t'a bolo tɛ sallallahu alaihi wa sallam sɛtana ka dabari dɔ lo ani sɛtana ka nɛgɛnɛli sila dɔ lo kɔsa Alahu Taala ko la tattabi'u khutuwati shaytan a ko an kana sɔn fiyewu k'a tugu sɛtana sen n'o kɔ sɛtana bɛ a sen la sira mun kan n'i tugula kɔ a bɛ tɛmɛ i lafili la dɔɔni kumakan sɛbɛ o lɔnni lo ciden sallallahu alaihi wa sallam a ka zikuru mun d'a ma kuma ɲumanw lo a kɔrɔ lɔnni lo ɲagamini foyi t'a la ni ko la ilaha illallah a kɔrɔ lɔnni la kɔrɔ bɛ faamuya mais sɛtana bɛ nin ma k'o ka jan a bɛ nɛnɛ dɔɔni k'i y'a to Allah n'i ko Allah Allah kɔrɔ t'o la Allah ye ala tɔgɔ ye nka Allah o i ka laɲini mun ye Allah a bɛ se ka kɛ i ko le ko ala ye kelen Allah a bɛ se ka i ko le ko ala tɛ yen Allah a bɛ se ka kɛ i ko le ko ala ye fila kɔrɔ bɛɛ bɛ se ka fara kan kama sɔrɔ jumlatu mufida tɛ kɔrɔ t'a la a jaran tɛ Allah kɔrɔ t'o la Allah kɔrɔ le ka fɔ masa min kelen kan ka bato n kan t'o ma mais n'i ko Allah laɲini min b'a la o tɛ lɔn a tɛ laɲini foyi yira Allah ahɔ mun kɛla i bɛ kuma dɔ de tugala i b'a fɔ Allahu akibar sisan kuma dafa la i ko ala ka bon ni fɛn bɛɛ ye Allah mun kɛla la ilaha illahu sisan faamuya la i ko bato fɛn tɛ min kan ka bato f'a kelen mais ka fɔ dɔrɔn Allah 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 ko kɛ zikuru ye
o ye bida belebelele shaitan be mo ga mo la abe mo bila ni zikru suguya lela kuma kan nyima mo be la ilaha illallah nafaw ani Allah taala to baraka mo kan ga fonyamma abi bali o ma ko mina ila kibla fem foli la fem koro be se ka ke koro ci duwe fem koro be se ka ke flanga fuye fem ni a koro tola ni chula atin nafake abi bilo fol la ya fako Allah 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 shika be tulunga dowla ko kama tro ko ni ko la ilaha illallah ka be se ka ke kinni be bo kuma kani fo watila ile ko la ilaha ko bato fente mi kan ka bato ile o benele sayama ki kan ka ko illallah ile ni wala ro tola ko nya sere ko so ki la ilaha te ki afro Allah 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 ama fa ngo te sababai ni mo min ni bola o ro tola na ko la ilaha an ni bola mi ba ko la na minole ma ama min fa la ta minoma ina fo mo min sala so ro chema songaro wati mo mase atefoko ojuru tala atefoka yodo kama sura sima soma atumefa ka la ilaha illallah Allah taala ka anni mina yanabe si illallah ma alata minuma alati mina fema alama istila fe mima miriya min ba kono alabina minolema na asala aken ko la ilaha na so ale miriya tunu ka ko illallah afana liminan ba maka korolo alabina saraka bolema akala fenfe ni kuma le dra be fola ngala ni bambala wole shaytan be mo ngene nyamima kabo ni kuma kanyuma na ni la ilaha illallah we kata Allah Allah ni nana moka kame Allah yereka shaytan be ni matu ki Allah ni ki to ki huninta huni Allah huni ko le huwai arabu kan dola nafala ko huwa okoro ka ko ale nafala ko ale o te fengelen yo abise ka ko te fembe ba ale shaytan ya fa ko huwa ali papier ya fa ko huwa abise ka ko fembe ba ko huwa be ko te fene ma femme fola ka ko anye ida fa la ko nyamma Allah la ilaha illa hu sigina alama kama so ala le fola ka ko anye me ka fa ko huwa o te femme na sabatini lo o ko so shaytan be mo walla fil yawmina oyene shaytan be tulunge ado hakilla ko ebe se ka Allah to zikru ki ba ko Allah Allah ko be da ko kama za Allah ko chiri masala qul Allah kala wata ko ya foko Allah ala ko fo rojme ko se gamake igi ko se gama ibalo ka bakika fo nyama tike Allah ta'ala ko qul man anzala alkitaba alladhi jaa bihi Musa nuran wa hudan lin-nas taj'alunahu qaratis tubidunaha wa tukhfuna kathira wa 'allamtum ma lam ta'lamu antum wala aba'ukum qulillah thumma dharhum fi khawdihi yal'abun Allah ta'ala kani ayan lagi kidin ka sallallahu alaihi wasallam kaya nyafo yahudiyo ina yahudiya mu mason kuranama ala kuma ko kitabu min laji la Musa ka o kitabu ni jono ko laji qul man anzala alkitaba alladhi jaa bihi Musa kum Musa na ni kitabu min laji la Musa ka ni Musa na jono ko kitabu to laji kitabu min ni akala nuran norolo wa hudan kanayalo linnasi mugoye ja Musa la kitabu noro ni kanayalo jalaw talaga kitabu mulaji ja noro ni kanayalo kuma te qur'ana banima ni sufi kuma ko qur'ana te noro ni kanaye fo abi iwule kata fen dugoni ndolema ibaro la ka fo ko jaw mali na qur'ana ma ala ko ya ko jone ka kitabu laji Musa na ni kitabu me mi noro ni kanaye moye halu yahudiyawo ay ba kala gafe ka sebe papier ka do lankene me ka do dugo ata be la mola kitabu min sababu ya ko sai ka fenlo ay tuma milo ay fa fana tumalo wo kitabu ni jolo ko lajigi ala ko jabi qul ko Muhammadu afo Allah ko ala le kala jigi ko to afo ya ko Allah abe ko sigina kata kuma temenin dolema nyini ngali dole kala ko jone kan ka Allah taala ko chide masala tan ka fo ina ko ala ko re mi ala le ko betu ke na shaytan ka tulunga nunula o ma adallu tayande oka dallu ta she oka zikru to ta shaytan bulu atina foka zikru dallu ta Allah oka zikru to le ta shaytan bulu sisa o be fe ka dallu do le yine ka zikru to sabati ni fanaye bida mo ka ko kenya doy mo do be olu to kitabu qur'ana karana be fili o be to hadisa karana be fili o be ta famia do sabami sababai nga do be olu de ka filis lale takaba olu sen sabati be filis laka
olu bɛ fɛrɛ le kɛ sisan k'u bɛ dalilu dɔ ɲini k'o fili sinsin o mɔgɔ dɔ de bɛ nin kuma suguya fɔ k'a fɔ k'olu bɛ zikuru la ko Allah Allah ko ka masa Allah taala ko qul Allah n'o tɛ a tɛ i n'a fɔ olu ka nin aya nin kana ka faamuya olu ka fili sila le ta ka sɔrɔ sisan u bɛ dalilu ɲini ka fili sinsin i n'a fɔ m'o ko huwa ko fana ye zikuru ko sabatila olu ka fili sila le ta sisan u bɛ fɛ ka dalilu dɔ ɲini k'o fili sinsin u bɛ sɔrɔ sisan k'a fɔ ko Allah taala ko qul huwa Allahu ahad u bɛ k'ala ko Allahu la ilaha illa huwa wa na ɲɔgɔnnaw an kumala o kan dariso tɛmɛn'o la an bɛ min kɔni yɔrɔ la yan o le ye shetana bɛ mɔgɔ lafili ɲami ma o le ye k'i bila zikuru kɛli la zikuru min ni a tɛ bɛn zikuru min ni a kɔrɔ man ɲi zikuru min ni a tɛ i lase laɲini ma zikuru min ni Allah taala kelemantiya t'a la shetana bɛ ninnu le fili i senkɔrɔ n'i donna nin sira kan waati min na i bɛ t'i yɛrɛ sɔrɔ fan wɛrɛ fɛ min tɛ sababa ye nin zikuru suguya ninnu sheku le bɛ nin labɛn ani tɔrika ɲɛmɔgɔ le bɛ nin labɛn ka di muriduna ma k'a fɔ k'a ye taama nin ka dɔɔni a bɛ i mabɔ ciden ta la ɲɛma ma sallallahu alaihi wa sallam tuma tɔgɔ ni k'i mabɔ sira telini na i ni shetana bɛ gɛrɛ ɲɔgɔn na sheku b'i lamɔna shetana ka sira le ka dɔɔni fo tuma min na ni i k'i mabɔ ala la pewu shetana nana fɛrɛ ma waati min na shetana bɛ sɔrɔ sisan ka kabanako dɔ yir'i la o waati le a bɛ k'a fɔ k'a commencera sisan ka se hadratu ilahiya la ja hadratu shaitaniya lo o le kosɔn n ko ma dariso tɛmɛnen na n ko sufi a b'a ka diinɛ ta yɔrɔ bɛɛ a bɛɛ la fitinin o le kuranɛ ni hadisa ye o le kosɔn kuranɛ ni hadisa kiti bila ka di a bolo ka tɛmɛ fɛn tɔw kan i n'a fɔ nin cɛnin fɔ min ko Abul Hasan Ashazili ale fana tun bɛ mɔgɔw la zikuru kunta dɔw la a shetana tɔgɔw ani a manamanakanw a bɛ mɔgɔw bila o la ko le zikuru ye dɔ ka ma ɲininka ko karisa i bɛ n'i ka zikuru nin min a ko amma fi ma mada fa kana sayyidi Abdussalam a ko premier k'ale karamɔgɔ tun ye mɔgɔ dɔ ye fo ko Abdussalam wa amma al'an a ko nka sisan ale ka lɔnni bɛ sɔrɔla yɔrɔ min na fa astaqi min 10 abhur a ko ne ka lɔnni bɛ bɔla baji 10 de kɔnɔ min ka lɔnni tɔmɔna baji 10 de kɔnɔ n tun b'a ta la karamɔgɔcɛ min bolo n tɛmɛna o daraja kan n b'a ta la sa baji 10 kɔnɔ 5 samawiyya wa 5 ardiyya a ko loro b'a la o baji loro bɛ sanfɛ baji loro bɛ o ye sanfɛta ye baji loro bɛ o ye dugumata ye amma samawiyya min ye sanfɛta ye fa Jibril o le Jibrilu ye n bɛ lɔnni dɔ ta Jibrilu bolo wa Mikail n bɛ dɔ ta Mikailu bolo wa Israfil n bɛ dɔ ta Israfilu bolo wa Azrail a ko min tɔgɔ ye ko Azrail k'a bɛ dɔ fana ta o bolo ka taa sɔrɔ Azrail o ko saya malaka tɔgɔ ma sabati a ko warruh a ko a ni a bɛ dɔ fana ta a ni bolo nin yɔrɔ la yan k'ale b'a ka lɔnni tala ninnu le bolo shetana bɛ fɛn mun ɲɛfɔ a ɲɛna shetana bɛna ma lɔn k'ale Jibrilu ye a b'o kɛ Jibrilu ye ka dɔ ta o bolo o de sa k'ale shetana kelen bɛna ma to k'ale Mikailu ye ka dɔ fɔ ɲɛna a b'o fana ta o bolo k'a ka Mikailu ye a b'o cogo la a ko wa amal ardiyya a ko min ye duguma bajiw ye baji loro bɛ duguma ni bɛ lɔnni tala o bolo fa Abubakar wa Umar wa Usman wa Ali wa Nabi sallallahu alaihi wa sallam a ko Abubakar bɛ dɔ ta o bolo Umar bɛ dɔ ta o bolo Usman bɛ dɔ ta o bolo Ali bɛ dɔ ta o bolo ciden yɛrɛ sallallahu alaihi wa sallam bɛ lɔnni dɔ ta o bolo nin yɔrɔ la yan shetana bɛ n'a ma na cogo 10 na nin lɔnni bɛɛ bɔ yɔrɔ ye kelen shetana b'a fɔlɔ ɲina shetana b'a dila a ma mais shetana bɛ n'a ma na cogo 10 na lɔnna bɛ na ma k'ale Abubakar ye lɔnna bɛ na k'ale Jibril ye lɔnna bɛ na k'ale ciden sallallahu alaihi wa sallam lɔnna bɛ na k'ale fɛn wɛrɛ ye ale fana lanin b'o la a bɛ baara kɛ o la kama sɔrɔ a ka silamɛya lɔnni fila kɔfɛ ciden nana ma ni lɔnni min ye sallallahu alaihi wa sallam a ko fili a kɔfɛ shetana ka tulon k'a la a ma la a bɛna sen bila yɔrɔ min na tugun nka nin cɛ nin fili fana k'a fɔ k'ale bɛ lɔnni tala nin baji 10 de kɔnɔ o fana tɛ kabako ye kama sɔrɔ a ka karamɔgɔcɛ min ko fɔ Abdussalam o fana tun filini lo o yɛrɛ tun bɛ dugawu kɛ fɔlɔ a ka dugawu la Ala taala dala b'a fɔ wa aghriqni fi ayni bahri al-wahda hatta la ara wala asma wala ajid wala uhis illa biha ale tun b'a ladali ko Ala y'ale lase wahdatu bajima kɔrɔ ye min ye a ka limina ita se yɔrɔ dɔ a ye fɛn bɛɛ ye ko le Ala ye olu fɛ o le tawhidu ye ka taa sɔrɔ o le filatafuya ye nin ye karamɔgɔcɛ ka dugawu dɔ ye
n'o ka karamɔgɔden nana fili ka tɛmɛ ale yɛrɛ kan o tɛ bara mɔgɔ la kosɔn n'i bɛ i den dɔ kalan na i y'a don yɔrɔ i woloma kalan tɛ kɛla mɔgɔ bɛɛ fɛ n'i ka kalan kɛ mɔgɔ fɛ mɔgɔ min hakilina tiɲɛni don mɔgɔ min ka akida tiɲɛni don o tigilamɔgɔ ta bɛ tiɲɛ ka tugu i ta kan a jateminɛ kɛ n'i ye i den di sufi ma k'a y'a kalan walima ka i den di tijani ma k'a y'a kalan walima ka i den di tɔrɔ ka mɔgɔ ma k'a y'a kalan fo ni Alahu Taala hinɛna la n'o tɛ ale ka fili bɛ juguya ka tɛmɛ karamɔgɔcɛ ta kan kamasɔrɔ bɛɛ bɛ min ɲini o de ye waliya ye karamɔgɔcɛ b'a la ɲini ka kɛ waliyu ye karamɔgɔden fana b'a la ɲini ka kɛ waliyu ye i don tɛna se waliya ma fiyewu f'i ye jinɛw de wele ka Ala ko fili i kɔfɛ silamɛw ninnu ye lɛnkɛnɛmayaliw ye ka yir'i la i yɛrɛ kɔlɔsi sɛitana kɔ labato la Alahu Taala ka kangari la yɔrɔ caman kɔnɔna kɔnɔ kama fana k'an gbɛn ka bɔ sɛitana kɔ labato ma a ko an kana sɔn fiyewu ka tugu sɛitana tɛmɛsiraw la ani an kana sen la sɛitana tagamalaw la Alahu Taala ko a ma ya ayyuhalladhina amanu alu mɔgɔ mun limaniyana la tattabi'u khutuwati shaitan ai kana sɔn fiyewu ka tugu sɛitana tɛmɛsiraw la sɛitana bɛ tɛmɛ sira mun kan ai kana sɔn ka tɛmɛ o sira olu kan a y'a yɛrɛ kɔlɔsi sɛitana tɛmɛsiraw la a ka kuma ɲɛsin mɔgɔ limaniyaniw de ma ya ayyuhalladhina amanu alu mɔgɔ mun limaniyana alu mun lanin bɛ Ala ko la alu mun lanin bɛ Kurana la alu mun lanin bɛ hadisa ko la alu mun lanin bɛ kiyama ko la alu mun lanin bɛ Ala kumakan na a y'a yɛrɛ kɔlɔsi sɛitana la dɛ ai kana sɔn fiyewu sɛitana tɛmɛsiraw ai kana tɛmɛ o sira olu kan sɛitana sennɔw ai kana sen bila o bila yɔrɔ la kamasɔrɔ sɛitana bɛna sen bila sira ɲuman kɛrɛfɛ n'i le k'i sen bila o kan a bɛ wele ka taa filanan ma i b'i sen bila o kan a bɛ wele ka taa sabanan ma wa hakɛta i de bɛ to tagala sɛitana kɔ ten i bɛ taa sɔmi i yɛrɛ ma waati min na o y'a sɔrɔ i bɔra sira tilenni kan kɔsa la ko ai kana sɔn fiyewu ka tugu sɛitana tɛmɛsiraw la ani ai kana i sen la sɛitana sen la n'o la sɛitana bɛ n'i ma dɔɔnin dɔɔnin a bɛ na ni subaha ye i b'o ta a bɛ b'o la ka taa ni subaha wɛrɛ la min ka bon i b'o ta a bɛ na n'a ye k'i y'a fɔ ko la ilaha illallah n'a dan'o ma a ka dɔn ko i tɛna tugu ale kɔ a tɛna si la a b'o kɛ y'a kɛ siɲɛ 100 tɛ dɔwɛrɛ f'i ɲɛna a b'a fɔ dɔrɔn i y'a fɔ la ilaha illallah siɲɛ 100 n'i le k'o fara i ta kan i bɛna t'o la a ka fanga dɔɔnin le sɔrɔ i ma o ye ka se ka bida dɔ kɛ ele bɛ t'o la lɔna bɛna f'i ɲɛna k'u ye la ilaha illallah k'i y'o yɛlɛma k'i y'a fɔ ko illallah ele bɛ t'o la a b'a fɔ k'i y'a fɔ Allah i bɛ t'o la a b'a fɔ k'u y'a fɔ huwa i bɛ t'o la a bɛ a yɛrɛ tɔgɔ d'i ma k'i y'o zikuru sɔn i ye to k'o wele sɔn kosa la ko ai kana sɔn fiyewu ka tugu sɛitana tɛmɛsiraw la ani ai kana sɛitana labato a tɛmɛyɔrɔ la ومن يتبع خطوات الشيطان Ala ko mɔgɔ n'i ka sɛitana la sila labato ani ka tugu sɛitana kɔ k'i y'a lɔn fa innahu y'a lɔn tiɲɛ sɛitana ya'muru bil fahsha'i wal munkar a bɛ mɔgɔ yabari fɛn min na o de ye kojugubabaw ani kɔniw kojugubabaw ani koɲamu kɔni lo ko kɔniw silamɛya la ko mun man ɲi ko mun kɛli man di Alahu Taala ye sɛitana bɛ yamari olu de la sɛitana tɛ i ɲi ye dɛ sɛitana bɛ fɛn fɛn kɛ adamaden ye a tɛ kɛlɛ k'i ka da ye a b'a kɛlɛ le ile n'ale bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ jahanama kɔnɔ ɲɛmi ma i n'a fɔ Ala ko ɲɛmi ma innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabi sa'ir sɛitana b'a ka jamakuru wele ana b'a ka jamakuru dɛmɛ ani a bɛ jamakuru tugu jamakuru kɔ ale ni jamakuru bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ jahanama kɔnɔ ɲɛmi ma kosɔn a y'an jija k'an bolo kɛ kuranɛ ni hadisa la ni sura ni aya na Alahu Taala ka lajigi an ye k'o ɲɛfɔ an ɲɛna suratu nuru kɔnɔ kama fana k'a fɔ an ɲɛna aya wɛrɛ kɔnɔ wala tattabi'u khutuwati shaytan innahu lakum aduwwun mubin a kɛlen kɔ k'a fɔ wa min al-an'ami hamulatan wa farsha kulu mimma razaqakumullah wala tattabi'u khutuwati shaytan e kana sɔn ɲɛsi ma ka tugu sɛitana tɛmɛsiraw la kɔ ani ka tugu sɛitana senbilayɔrɔw la e kana tugu sɛitana kɔ ɲɛsi ma innahu kama sɔrɔ sɛitana lakum aduwwun mubin sɛitana ye jugu le ye a ye ma min ka juguya lankɛnɛmayani lo sɛitana ka juguya Ala ko a lankɛnɛmayani lo dɛ sɛitana t'a ɲi ye sɛitana ka ko kɛ
atakala nyinya koso da bakala ke nangale ebe do jahannama kono nyamma ni tebo juya bunya ko juya koso shaytana bolo shaytana be de dunya la ta ko nya dola kiyama be bale nyamma ani be ke ala juye nyamma Allah ta'ala fanako ya ayyuhalladhina amanu udkhulu fis silmi kaffa wala tattabi'u khutuwati ash-shaytan innahu lakum aduwwun mubin ana bin farana qur'an wa shamas lamaw ako alumo mulimanela ay do islamia don da be fe ay bloqué islamia yoro bela e kana islamia yoro do taka yoro do tuy ay bloqué abela wala tattabi'u khutuwati ash-shaytan ay kana tu shaytana senoko ana kana tu shaytana temsloko ni ala suza keliye ni flanga fuya keliye ni kafiriya baro keliye ni bid'a keliye min be shaytana kaslale alako an kana son ka tugulu ko akutuni ayanna innahu lakum aduwwun mubin ako shaytana ya ay majule nomi naka juya langana menilo shaytana ka juya o langana menilo fokateme ako ma ya gorlatu ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba ako alu mo ay domini ka bo dugulu kan fewla Allah ta'ala ka dugulu kan fewla daga ay domini ko la way halala minaka sanna kay وبيقول أكو ولا تتبعوا خطوات الشيطان أكو أي كان صنفيو كاتو الشيطان تمسروكو إنه لكم عدو مبين كما صار الشيطان مجهول جو من الانغرمين على بين فلاينا روشيا ما كنا كنا كان تو الشيطان تمسروكو كان تو الشيطان لويرولا كان ما تو الشيطان سرولا كما صار الشيطان يا مجهول جو مي نكا جويا الانغرمين لو إنما يأمركم بالسوء والفحشاء shaytan ba ya mare ne kojule ne kojo kali ani kojo foli ani alaso kali ani alaso foli wa an taqulu ala allah ma la ta'lamun ani ka ibla fan foli la ala kola imamilo shaytan ba jola fili nyammo do mi ki ibla fan fola ala kola imamilo ina fo sufio be minke ka fo ko modo be wali do be dafo ka ko karfan bola wali do be olu be nyoyi ke wali do be no ka nyoy ga chide mina sallallahu alaihi wasallam chide be zikru do duma woni Allah ta'ala be sigiro kele woni obita hadrati ilahiyya la kidado ala ko la fena ala ba min fina chide ko sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala ko korona kono ko e shaytan nasla do joma shaytan be jon la fil islam no do mi wole kibla ko ju kala kibla ala so kelila kaban fana kilo fen fola ala ko la min te sababai kafaniya la Allah ta'ala la kafaniya la tanjina la kafaniya la chirina sallallahu alaihi wasallam ni betwe shaytana temesla adamane kan ki yero korofi yoro ngabo ko jugu min ka jugu yakabo ko soni jugu betay wala shaytana yi abi nege kata so yeli na ka fo ki besla tere ne kan kata so besla ci jugu ka shaytana ka jugu ya Allah taala ko wallangana ma ya anye kaman ka yira na ka ko shaytana ka jugu ya langana ma yani lo ina fo nga ya mu fina أكو يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين آية نكايرا كفو كو الشيطان كجويا لنغن ميانيلو إلا فاكو آية قرلا يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين أكايرا آية وفنانا كفو كو الشيطان كجويا لنغن ميانيلو أكو تو كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين أكايرو أيو فنقنا كفوق الشيطان كجويا لنغنا ميانيلو بل الله تعالى كان يوفو أولو فلاينا نيوي أنفع دما أني أنبا حواء ألك نيوفو أروينا ألكما وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين alako an fa da bani an ba hawa ma ko yala kuma fa aina ka koro ka fo shaytan ye ay ma jugulewa jugu mina ka jugu yalla ngana mi ani lo shaytan de grasa obe kan fa bo arjina kono kan ba fa na bo arjina kono Allah taala ko o ma de ko wati ka bino wati ka fo ko shaytan ka jugu ya kan langana mi ani lo abu chola fana nabi wa alayhi salatu wassalam ulu fana ko zuriya wala sunina ka shaytan ka jugu ya yara wala ina fo yaqubu alayhi salatu wassalam akikanto adinja ma yusuf ma ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatik fayakidu laka kayda inna ash-shaytana lil insani aduwwun mubin yaqub alayhi salatu wassalam wa fala adinja yusufina ako ika kibaru kamin kani
ikana anya fo ibado nyina ko kama soro shaytana yi adamade majuye jugu mina langara meyani lo Allah ta'ala fana ko alama ahdi ilaykum ya bani adam alla ta'budu ash-shaytan innahu lakum aduwwun mubin Allah ta'ala ko mogoma adamado ma ko yala ko ma kangar la yewa ani kai ya marka Allah hirita yewa kana shaytana bado kama soro shaytana yi ay majule momi na ka juya langara menlo o to shaytana la juya langara menlo donya foi tala ni momi libinan be qur'ana ma wal ma momi libinan be cide ma sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala ko aya quratu wala yasuddannakum ash-shaytan innahu lakum aduwwun mubin akon kana son fiyo shaytana ya Allah fili kan bo ci asraka kama so shaytana yi jule min ka juya langara menlo Allah ta'ala dali ala ngeje ka bo shaytana ka sirajuma ala ngeje ka bo shaytana ka ferema wallahu ta'ala alam وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.